मकबूल तू है शाहजहां का दिल तू बहुत है आयनात मनंद तू नहीं दिल तू बहुत है आयनात मनंद तू नहीं दिल तू बहुत है दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर खरीदार नहीं हो हमारे तकदीर से दुनिया को हरा दे हमारे तकदीर से दुनिया को हरा दे मिल्लत की हिफाजत के लिए जान लगा दे मिल्लत की हिफाजत के लिए जान लगा दे हम कासिम महमूद की अज़मत का निशान हम कासिम महमूद की अज़मत का निशान हम खालिद दरबार की गैरत का बयान हम खालिद दरबार की गैरत का बयान আমাদের পিছনে যাবো বা আর বক্সে সাউন্ড করে আমরা প্রশংসা আদায় করবো কার আল্লাহ আরো জোরে বলেন প্রশংসা হবে কার আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন কে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ আমাদেরকে রিজিক দেয় কে আল্লাহ আল্লাহ যদি আমাদেরকে রিজিক দেন আমাদের পোশাক পরায় কে আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়ায় কে আল্লাহ আমাদের পড়ায় কে আল্লাহ সব যদি আল্লাহ করেন তো প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র কে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রিজিক দেন আল্লাহ খাবার খাওয়ান আল্লাহ আমাদেরকে এই যে আজকের মাহফিলে আসলাম বসার তৌফিক দান করেছেন কে আল্লাহ আরো জোরে বলেন কে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা কিন্তু এত কিছু দিলেন মুসলিম শরীফের হাদিসে কুদসি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা লম্বা এক হাদিস